Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज यस एस क्लास 10th खतर यस टॉपिक एस परन छ चैप्टर यथ नाव छ लैंड रिसोर्स तो अथ पर एस कह टॉपिक यथ मज लैंड इसमें पूर land, define land, importance of land as a resource, land degradation and cause of land degradation, the conservation measures to control the land degradation and government programs. The importance is aham kath asman parin two major categories of land not available for cultivation. यानी जमीन मज कह जमीन सत बहस कल्टिवेशन हेको कर तिज यह जमीन कल्टिवेशन खुद डबल फायदे दिवान बाकियों तरीकों अम जमीन जमीन कल्टिवेशन हेकान कर तिज अत पॉसिबल यह जमीन हेको कल्टिवेट कर गोडनिच कथ अहम सह जमीन इस मकान तल गोया कि जमीन मकान तल यह हेको कल्टिवेट तिज मकान हेको गिरत या इंडस्ट्रियन तल या रोडन तल या रेलवेस तल इत पे ऑल द लैंड ऑक्यूपाई बाय बिल्डिंग्स सह सोरे जमीन इस बिल्डिंगन तल या इंडस्ट्रियन तल रोड्स यानी रोडन तल गुमुत रेलवेज यप रेलवे पकान रेलवे रोड्स एयरपोर्ट्स कुन जाए एयरपोर्ट बनामुत या गया यह चीज इंसानी मतलब इंटरफियर कुन जायन नेचुरल इंटरफियर मसलन लैंड विच इज अंडर द वाटर सह जमीन इस आबस तल मसलन लाइक रिवर्स यपर दरियाव गुजरान सास बद कुनाल दरियावस तल आसान या लच बद कुनाल अड़न जायन तल मगर यह हेको कल्टिवेट कर स्ट्रीम्स यानी कल अम हेको बंद कर तिज अगर आज बंद करोक मगर कुन सात यी फ्लड सह कर तबाही या दुयम सूरत करो तेल सोन एग्रीकल्चर लैंड अत मज हे फसल वपदित तिज कैनलवे सत स्ट्रीमो सत पॉसिबल रिजर्वर्स यानी सह जाय ये आब जमा थावान तत हेको जमीन कल्टिवेट कर विच आर पुट टू यूज अदर देन एग्रीकल्चर मगर अख चीज जरूरी कि यह जमीन हेकोन बाकियों पर्पजों खुद इस्तेमाल कर मसलन अगर वो दरियाव हेकान अम खतर गाड़न हूं प्रोडक्शन इन दरियावन मज बढ़ कलन मज अम चीज इस्तेमाल कर या हेकान दरियाव पे पावर इस्तेमाल कर तुलित या रिजर्वर्स अत गाड़न हूं ब्योल त्रित या पावर या बाकी बाकी काम कर मगर बहस हो चीज हेकान कर कल्टिवेशन हेकान कर दुयम इट अकाउंट्स 26.51 मिलियन हेक्टेयर्स यानी 60.51 मिलियन हेक्टेयर्स यानी मान तो तुम 160 पिठी मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यह 8.7% ऑफ टोटल रिपोर्टेड एरिया ऑफ द कंट्री यानी सोरे जमीन हिंदुस्तान अमुक
8.7%. گوٚو یہِ چھُ واریاہ زٔمیٖن یُس نہٕ أسۍ ہٮ۪کان چھِ کَلٹِویٹ کٔرِتھ کینٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ اکھ معاملہٕ اکھ the land which cannot be brought under cultivation. بیٚیہِ چھِ سُہ زٔمیٖن یُس یَلہٕ چھُ مگر أسۍ چھِنہٕ سُہ ہٮ۪کان کَلٹِویشن کٔرِتھ کینٛہہ. البتہ ہٮ۪کو نہٕ کَلٹِویشن کٔرِتھ ایٚکسیپٹ آن ایٚکٕسآربِٹنٹ کاسٹٕس. مگر اگر أسۍ یہِ کرہاو کاسٹ أسۍ ہٮ۪کو یہِ کاشت کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو یہِ کَلٹِویٹ کٔرِتھ مگر اَمہِ خٲطرٕ چھِ کینٛہہ شرطہٕ شروٗط. سُہ گوٚو یہِ اَتھ ہسا لگہِ حد سے زیادہ خرچہٕ. یعنی اَمہِ خٲطرٕ یوٗتاہ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ چھِ سُہ چھِ حد کھۄتہٕ زیادٕ کَرٕنۍ اَتھ لگہِ حد کھۄتہٕ زیادٕ محنت. تہٕ یِہوے چھُ وجہ تَوے چھُنہٕ سُہ کَلٹِویٹ گژھان کینٛہہ. سُہ کُس زٔمیٖن چھُ راکی مونٹینٕز. یعنی تِم مونٹین تِم کوہ یِمن منٛز کَنہِ چھُ. ہِلی ڈیزٲرٹٕس سِلین لینڈ یعنی سیٚکہِ زٔمیٖن. الکاین لینڈ سینڈی کوسٹل بیٖچز ویٖڈ اِنفیکٹِڈ ریونڈ لینڈ. یعنی سُہ زٔمیٖن یُس ہسا یَتھ منٛز کَنہِ چھُ راکی مونٹینٕز یِمن منٛز کَنہِ نیران چھُ کوہو منٛز. چوٗنٛکہِ سُہ ہٮ۪کو نہٕ ہُتھ پٲٹھۍ أسۍ کَلٹِویٹ کٔرِتھ کینٛہہ. البتہ کُنہِ کُنہِ جایہِ چھِ تَتھ آسان میٚژِ ہٕنٛز لَو تَتہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ مگر واریاہ کوٗشِش کَرٕنۍ. اِرِگیٹ لینڈ کَرُن چھُ واریاہ مُشکِل. ہِل ڈیزٲرٹٕس کُنہِ جایہِ پٔتۍ أسۍ وٕچھان چھِ بیٛاکھ چیٖز أسۍ لداخس منٛز ہِلی ڈیزٲرٹ چھِ تِم تِتہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کَلٹِویٹ کٔرِتھ کینٛہہ. سِلین لینڈ الکاین لینڈ یعنی سُہ زٔمیٖن یُس مٲنۍتو تُہۍ الکاین چھُ سِلین چھُ مٲنۍتو تُہۍ یُس آسان چھُ یَتھ منٛز ژۄکیر ہِش کوٚرمُت ڈیمہٕ زٔمیٖن چھِ آسان تَمہِ آیہِ یَتھ نہٕ أسۍ ہٮ۪کان چھِ وٲتِتھ کینٛہہ. سینڈی کوسٹل بیٖچٕس یعنی بیٛاکھ زٔمیٖنہ چھُ یُس سمنٛدر کٮ۪ن کِنارن اِرد گِرد چھُ آسان تِکیازِ اَتھ چھُ ہمیشہٕ خطرٕ آسان سمنٛدری لہرن ہُنٛد. ویٖڈ اِنفیکٹِڈ ریونڈ لینڈ کانٛہہ زٔمیٖنہ چھُ آسان تَتھ چھُ آسان واریاہ زنٛڈ سُہ چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ کَلٹِویٹ کٔرِتھ کینٛہہ. کٔرِتھ ہٮ۪کون مگر تَمہِ خٲطرٕ چھِ واریاہ مِشیٖنٔری ہٕنٛز ضروٗرت تہٕ محنتٕچ ضروٗرت تیٚلہِ ہٮ۪کون أسۍ یہِ کَلٹِویٹ کٔرِتھ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ بیٛاکھ اکھ کوسچنا اَتھ منٛز آمُت أکِس جایہِ ہاے لایٹ ویریس فیکٹٲرٕس وِچ آر ہیلٕپفُل اِنکریٖزِنگ د نیٹ ساوُنڈ ایریا. یعنی اَسہِ چھِ واریاہ تِم فیکٹٲرٕس وَنٕنۍ وجوٗہات وَنٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ نیٹ ساوُنڈ ایریا یعنی مٲنۍتو تُہۍ دوٚیمِس صوٗرتن منٛز سُہ ایریا یَتھ منٛز أسۍ فصل وۄپداوان چھِ سُہ ہٮ۪کون أسۍ بَڑٲیِتھ. یِم اَسہِ مدد دِوان چھُ کٲشِر پٲٹھۍ دوٚیمِس صوٗرتس منٛز وَنو أسۍ یِم اَسہِ فصل بَڑاونَس منٛز مدد دِن. گۄڈٕنیُکُے چھُ گُڈ اینڈ ٹایملی رین فال یعنی اَسہِ گژھِ وقتَس پٮ۪ٹھ روٗد پیوٚن بیٚیہِ گژھِ سٮ۪ٹھاہ تہِ برابر پیوٚن مگر تبٲہی گژھِ نہٕ مچاوُن کینٛہہ. ویدر کَنڈِشنٕز یعنی موسمی حالات تہِ گژھن ٹھیٖک روزٕنۍ. گُڈ پرایس آف ایگرِکلچر بیٚیہِ گژھِ زٔمیٖندارن اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ یِم تَیار کرن فصل یِمن گوٚژھ اَتھ برابر پتہٕ سُہ یُس یِمن آسان چھُ اَتھ پونٛسہٕ آسان چھُ سُہ گوٚژھ یِمن ٹھیٖک یُن اَتھ. پُلٹِکل سیٹیبلٹی بیٚیہِ گوٚژھ مُلکس منٛز پُلٹِکل سیٹیبلٹی روزٕنۍ یعنی مُلکٕکۍ سِیٲسی حالات گٔژھۍ ٹھیٖک روزٕنۍ. اِرِگیشن فیسلٹیٖز یعنی یِمن گوٚژھ سگوَنٕچ سہوٗلیت آسٕنۍ ایویلیبٕل لوٗکن. فرٹِلایزٲرٕس کھاد گژھِ ایویلیبٕل آسٕنۍ. سِکیورٹی آف ٹیوٗنٲرٕس یعنی یِم زٔمیٖندار چھُ یِمن گٔژھ آسٕنۍ سِکیورٹی یعنی زٔمیٖن یُس اوس یہِ گوٚژھ اَتھ گوٚژھ یِمن مالِکانہ حقوٗق گٔژھۍ یِمن میلٕنۍ. اَتھ ٹرانسپورٹ فیسلٹیٖز بیٚیہِ گٔژھ یِمن ٹرانسپورٹ فیسلٹی آسٕنۍ یعنی اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ یِم چیٖز نِنہٕ خٲطرٕ گوٚژھ یِمن آسٕنۍ فیسلٹی. ییٚلہِ یِم سٲری چیٖز ہٮ۪کن ییٚلہِ آسن تیٚلہِ نسا چھُنہٕ معاملہٕ کینٛہہ کہِ لوٗکھ کیٛاہ کرن نہٕ محنت مگر اَصٕل معاملہٕ چھُ یِہوے کہِ ییٚلہِ یِم چیٖز یِمن چیٖزن ہٕنٛز کٔمی چھِ آسان لوٗکھ چھِ کران محنت. اوکے تھینکٕس. السلام علیکُم.